एमिति किछि जिनिस अछि जहाकु प्रत्येक मनुष्य जानिबा निहाती दरकार। मनुष्य मात्रके ही ସେହି कथाकु ध्यान देबा निहाती दरकार। दर्शक बंधु भिडियोटी को संपूर्ण रूपे निहाती भाବରେ देखंतु। किछि अजଣା कथाकु जानिबा पई इच्छुक थिले भिडियोटी आपणक पई। नंबर 1 शनि दशा पड़िथिले शनिवार दिन रे झाड़ू किनिबा अशुभ होइथाय। घरर सदस्य किंबा अतिथि घरु बाहरिकी जीवा परे संगे संगे झाड़ू करिबा उचित नुहे। झाड़ू रे पशु पक्षी और मनुष्य को आघात करिबा उचित नुहे। एपरि कले घरे दुख दारिद्रता केबे भी पीछा छाड़ी न थाए। नंबर 2 नुआ साड़ी किंबा नुआ पोशाक पिंधिबा पूर्वरु प्रथमे भगवान को पाखरे चंदन और हलदी लगाई भगवान को समर्पण करी तापरे पिंधिबा उचित। नंबर 3 जदि चुटी झड़ी चंदापण आसी जाउछि तेबे चुटी रे अंडा और मेथीर पेस्ट लगांतु। एहा द्वारा चुटी झड़ीबा 90% कमी जीव। अन्य कारण जदि आपण चिंताग्रस्त तेबे सर्वदा चिंतामुक्त हेबा पई चेष्टा करंतु। नचेत जेते उपाय कले मध्य सबु विफल हेबो। नंबर 4 मुह और चुटीर प्रकृत सौंदर्य बजाय रखिबा पई सबु बेले केमिकल प्रोडक्ट व्यवहार करंतु नहीं। घरोई देसी उपाय आपणांतु। कारण प्रकृति आमर प्राकृतिक सौंदर्य पई किछि सस्ता और प्रभावशाली उपाय मध्य बाहर करिछि। जेमिति कि आलू रस दही एलोवेरा और अँलार प्रयोग। एहा छड़ा बाहरु घर को आसीबा मात्रे भल भावरे मुह हाथ गोड़ धुअंतु। नंबर 5 मरिबा परे व्यक्तिर आत्मा सेही घरे 13 दिन पर्यंत रही थाए। प्रतिदिन पिंडदान हेबा द्वारा प्रेतर शरीर गठन होई थाए। 13 दिनर पिंडदान परे प्रेत को शक्ति मिली थाए जमपुर जीवा पाई। सेथिपाई मरिबा परे जणे व्यक्ति को पिंडदान करिबा निहाती आवश्यक। नंबर 6 मथारे सिंदूर लगाइबा द्वारा शरीर को अशुभ शक्ति प्रवेश करि पारे नहीं। जदि सिंदूर लगाइबा समय रे सिंदूर नाकरे पड़ी जाए तेबे स्त्री प्रति स्वामीर भल पाइबा बढ़े बोली कुहा जाइछि। नंबर 7 नारी मानकर बाम अंगरे और पुरुष मानकर डाहाण अंगरे कला जाई रहिबा बहुत शुभ होई थाए। एही व्यक्ति माने बहुत भाग्यशाली होई थांती। नंबर 8 लुहा तावारे रोषेई करिबा समय रे लुण पानीर छिटा मारिबा निहाती दरकार। कारण लुहा राहु ग्रह सह जोड़ी होई रही थाए। तेणु रोषेई घरे लुण पानी छिंचिबा द्वारा नकारात्मक शक्ति पाखकु आसे नहीं। नंबर 9 मासिक धर्म समय रे कौनसी पूजा पाठ करिबा उचित नुहे। ठाकुर घरे पाद धूली पड़िबा मध्य अशुभ होई थाए। एहा द्वारा घरे दारिद्रता देखा दिए। नंबर 10 शरीर रे सबुदिन साबुनी लगाइबा द्वारा शरीर रुक्ष बा सुखिला होई जाए। शरीरर चमक कमी जाए। गाधोइबा पूर्वरु तेल लगई गाधोइबा द्वारा शरीर सर्वदा नरम रुहे। नंबर 11 घर उपरे मरी जाइथिबा गछर छाई पड़िबा अशुभ बोली कुहा जाइछि। मृत्यु परी दंड भोगिबा पई पड़ी थाए। कांथ फाटी जाइथिबा घरे अशुभ शक्ति रही थाए। तुरंत सही फटा कांथ को सजाड़ी देबा उचित। नंबर 12 3 मास पर्यंत घर को खाली रखिबा उचित नुहे। जदि 3 मास परे घरे रहिबा पई पड़े तेबे ब्राह्मण को डाकी घर पूजा करी प्रवेश करिबा उचित। नचेत किछि ना किछि अशुभ होई थाए। नंबर 13 घरे सबुबेले गरा बाल्टी पूर्ण करी रखिबा दरकार। एहा द्वारा घरे सुख समृद्धि वृद्धि होई थाए। नंबर 14 घरे अन्य पाई परोसा होइथिबा खाद्य ग्रहण करिबा उचित नुहे। अत्यधिक भोजन को आसुरी भोजन बा असुर भोजन बोली कुहा जाइछि। नंबर 15 जदि ग्राम रे काहार मृत्यु होई जाए तेबे शव संस्कार न हेबा जाए भोजन करिबा अनुचित होई थाए। शव यात्रा रे हसिबा लोक रागिबा लोक उत्पाद करिबा लोकंकु पाप लागि थाए।
ଏହି ସମୟରେ କାନ୍ଧ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଗୁଲି ବା ପରିହାସ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 16 ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଯିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସେହି ମୃତ ଶରୀରର ଆତ୍ମା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବହୁ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ନମ୍ବର 17 ଘରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏହି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଏକାଠି ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଶିବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବର୍ଜିତ ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜାବିଧି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସିଧା ସାଧା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଧା ବୃକ୍ଷକୁ ହିଁ ଆଗ କଟାଯାଏ। ବଙ୍କା ଗଛ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେପରି ଏ ସଂସାରରେ ସିଧା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଯାଏ। ନମ୍ବର 19 ଛୁରୀ, କତୁରୀ ଓ ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷମାପୂର୍ବକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳିବା ଉଚିତ। ରବିବାର, ଏକାଦଶୀ ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 20 ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘର ଭିତରେ ନ ଲଗାଇ ଖୋଲା ଅଗଣାରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ପୁରୁଣା ପୋଷାକକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପୁରୁଣା ପୋଷାକରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଚିରା ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନେ କେବେ କାହାର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା କି ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ଘରର ସୀମାରେ ବଢ଼ିଆଳ ଗଛ ବା କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଆପୁଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଗଛର ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା ଗଛ ବା ଅନ୍ୟ ଫଳ ଦେବା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 24 ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ବେଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖାଇବା ପରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂମିରେ ହିଁ ଆସନ ପକାଇ ଭୋଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ଭୋଜନ ଉପବାସ ଭୋଜନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟାକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଖୁସି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାର ପାଇବା ଉଚିତ। ଜଣେ ପୁଅଠାରୁ ଝିଅ ଅଧିକ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାଏ। କନ୍ୟା ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଚିନ୍ତା କରେ। ନମ୍ବର 26 ଝିଅ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଝିଅ ପାଳିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କନ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ସବୁ ମନେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ରହିଲେ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କଥାର ମନେ ନ ପଡ଼ିବା ହିଁ ଭଲ ଅଟେ। ନମ୍ବର 28 ଯିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ସବୁବେଳେ ଗାଜର ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବୟସଠାରୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ କମ୍ ବୟସର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ପ୍ରସାଦକୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି।
नंबर 31 गरुड़ पुराण अनुसार मृत व्यक्तिर पोशाक व्यवहार करने उचित नुहे। यही पोशाक मृत व्यक्तिर संतक, तेणु पोशाक को नदी में प्रवाहित करदेवा उचित। नंबर 32 मरी जाइथिबा व्यक्ति जो स्थान रे सोई थाए 13 कर्म न सरिबा पर्यंत से घर को खाली रखिबा उचित नुहे, अर्थात से ही घरे सोहिबा उचित। खाली घर अंधार करी रखिबा उचित नुहे। नंबर 33 ऋतुस्राव समय रे प्रत्येक महिला ढिंकी, शिलपुआ, झाड़ू इत्यादि को गोड़े डेईकी जीवा उचित नुहे, कारण यही सामग्री भगवानकर प्रतीक अटंती। नंबर 34 ठाकुरंकर पूजारे सबुठारु जरूरी सामग्री अक्षत अरुआ चाउल अटे। घरर पूजा समय रे सर्वप्रथमे श्री गणेश को पूजा करने उचित होता है, तापरे अन्य ठाकुरं को पूजा करा जाए। नंबर 35 प्रत्येक घर खास करी रोषेई घर और ठाकुर घर को सफा सुतरा रखिबा आवश्यक, कारण प्रत्येक सफा स्थान रे भगवान वास करती। घरर कौनसी स्थान रे अलिया गदा करी रखिबा उचित नुहे, कारण जोंठे जीवन न थाए सेठी खराब शक्ति वास करी थाए, तेणु प्रत्येक स्थान को किछि किछि थर सफा करने आवश्यक। दर्शक बंधु एही सबु तथ्य गुड़िक प्रत्येक मनुष्य जानिबा निहाती दरकार। वीडियोटी भल लगी आशा करुछि लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, कमेंट रे निज मत जणाइबाकू भूलिबे नहीं।